লগেই দেল কায় মগনি পাইন মল মল জরটা ঝুরি ঝাড় মল মল কেংটা পাইন মল মল জরটা ঝুরি ঝাড় মল মল কেংটা তোর মনটা দুকুর কুচুর মোর মনটা পঞ্চা। କଳାକାର ଗନ୍ତାଘର ହେଉଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଛୋଟଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୁମେନ ସାଗର କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦିଲ୍ଲୀପ କହନ୍ତୁ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଯେହେତୁ ଆମ ସାଥିରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଯିଏ ଘୁଡ଼କା କଳାକାର, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଆମ ଗହଣରେ ପାଇଛୁ। ଖବର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଆଜି ଆମେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଘୁଡ଼କା ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଜି ଖବର ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ସବୁବେଳେ ମଞ୍ଚ କହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମଞ୍ଚ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଘୁଡ଼କାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକାର ନେବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଖବର ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜ୍ଞା, ଖୁସି ଲାଗୁଛେ ଯେ ଆମର୍ ମାଟିର ଲୋକ କଲାକେ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖବାର୍ ଲାଗି ଯେନ୍ ସଂଗ୍ରାମଟା ଜାରି ରହିଛେ, ସେ ସଂଗ୍ରାମଟା ଆମର ଏକଲା ଲାଗି ନାଇଁ, ସେ ଆମର୍ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲାଗି, ଆମର୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ମାଟି ଲାଗି, ଓଡ଼ିଶାର ଲାଗି ଆମେ ସଭେ ଇଥିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛୁ। ଆଜ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି ଆମେ ଯେତେବେଲେ ପହଲା ଘୁଡ଼କା ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆମର୍ 3 ଜଣ କଳାକାର ଡକ୍ଟର ପବିତ୍ର ଦନସେନା, ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ଦୀପ ଆଉ ଆମର ଗୀତାଞ୍ଜଳି କୁଦେଇ ମହାବୀର ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଲିମ୍ ଗଛର କାଠିଟେ କରିକିରି ଆମେ ପହଲା କରି ଘୁଡ଼କା ନାଚଟା ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେ ଦିନୁ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ପଛକେ ନାଇଁ ଫିରି। ଆମର୍ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଯେତ୍କି ବି କଳାକାର ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମର୍ ପାଖରେ ନାଇଁନ, କିଛି ଅଛନ୍, କିଛି ନୂଆ ଆସୁଛନ୍, କିଛି ପୁରୁଣା ବି ଅଛନ୍। ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କହମି ଯେ ଘୁଡ଼କା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲୋକ କଲା, ଆଉ ଗର୍ବର ସହିତ କର୍ମି ଘୁଡ଼କାର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକା ଘୁଡ଼କାର ଜନ୍ମ ହେଲା। ଯେନ୍ ଘୁଡ଼କା କି ଆମେ ମୂର୍ତ୍ତୁପା ବହୁଛୁଁ, ଘୋଡ଼ା ଲାତ ମରା ଯେନ୍ କହୁଛୁଁ, ତାର୍ ପରେ ଯେନ୍ କିସ୍ମି ନାଚଟା ଆସିଲା ଆମର୍ ସେ ସମୟରେ ଦେଓଗାଁ ଆଉ ଜରାସିଂହା ଯେନ୍ ଜମିଦାର ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରେ ଭିନେ ଭିନେ ଗାଁର ଗୌନ୍ତିଆ ମାନେ ଇ କିସ୍ମି ନାଚକେ ଆଦରି ନେଲେ। ଆଉ ଜନେ ମୁନୁଷ ପିଲା ଘୁଡ଼କା ବଜାଉଥିଲା, 2 ଜଣ ଜୁଆନ ଟୁକେଲ ହଉ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଶାଲି ହେଲେ ସେମାନେ ସେ କିସ୍ମି ନାଚଟା କରୁଥିଲେ। ସେଥିର୍ଲାଗି ଇ କିସ୍ମି ନାଚ ଭିନେ ଭିନେ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସବ ମାନକେ ହଉଥିଲା। କାର ଏକସିଆ ହେଲା, କାର ବିହାଘର ହେଲା, କେନ୍ ଜାନି ଯାତ୍ରା ହେଲା, ସେ ଜାଗାରେ ଘୁଡ଼କା ନାଚଟା ହଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘୁଡ଼କା ନାଚ ଏତ୍କି ମାତ୍ରାରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚହଲିଗଲା ଯେ ଲୁକେ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ନାଟ ରଏରି ଡଣ, ଡଣ ରଏରି ଘୁଡ଼କା। ଯେନ୍ ଜାଗାରେ ନାଟ ହଉଛେ ସେନେ ଯଦି ଡଣ ହେଲା ବୋଲେ ନାଟ ଫସକି ଯାଉଥିଲା, আর যদি ডণ হচ্ছে আর ঘুড়কা যদি হেলা বলে ডণ বি ফসকি যাউଥିଲା। পহলা গীত আমি রেকর্ডিং করছিলু কটকনে। সে গীত লা মুহুমলকে চালস কেতে আড় চাহানি মেরি, যেন গীত কি গাইছিল মুই আউ পবিত্র ভাই নিজে ঘুড়কা বজাইছিলে। আউ সে সময়ারে সে গীতটা ସବୁଆଡ଼େ ଚହଲ ପକାଇଥିଲା। ଆଜି ବି ଚାଲୁଛେ, ମଚାନ ମାନଙ୍କୁ ବି ଲୋକେ ନାଚୁଛନ୍, କଳାକାରମାନେ ନାଚୁଛନ୍। ମୁଇଁ ସେ ଗୀତଟା ଗାଉଛେ। ମୁହମଲକେ ଚାଲସ କେତେ ଆଡ଼ ଚାହାନି ମାରି, ଇମା ଦିନେ ପାରୁଛ ବାକ୍ ସୁତିଆ, ଦିନେ ପାର ଚକାବେନି। আরে হলদি মাখা ঘুরি ঘুরি, আরে হলদি মাখা ঘুরি ঘুরি, খুশাকে দেল পাশিরি, এ ভুলি নাই হুয়ে রে। এ তোমার বাক সুতিয়া চোখা বেনিকে, এ ভুলি নাই হুয়ে রে। এ ভালা কায়ে মন্তর মারি রসেই দেল রে, এ ভুলি নাই হুয়ে রে। এটা গোটে গীত গলা। তারপরে সলাবুড়া সিনেমাটা শুটিং হউଥିଲା। সে সলাবুড়া সিনেমারে আমি সে ঘুঞ্চা মূষা গীতকে গাইকরি নাচলু। সে গীতটা আমি গাউছে। ঝরে ঝরে নেই ঝরবু তোর কুচি কুচি বালকে, তোর পৌঁছি মহুল তলকে, কেতেবেলে গুঞ্চা মূষা প্রি দেবা গালকে, সেতেবেলে সোহালু থিবু ডেবরি গালর লোলকে, তোর ভুজনি গালর লোলকে, কেতেবেলে গুঞ্চা মূষা প্রি দেবা গালকে।
गुदु गुदु मेघ बादल धरु डेगला शौल किंदरी किंदरी बौल माखी थिल चाई हले दी रंगुड़ी गला बौल दुहे मिसी माहला मागुरु एकला खाएल झोल के तुम्हें एकला खाएल झोल के केते बेले गुंचा मूसा आफरी देवा गाल के झरे झरे नहीं झरबुतर कुची कुची बाल के पहुंची मघुल तल के केते बेले गुंचा मूसा आफरी देवा गाल के झरे झरे नहीं झरबुतर कुची कुची बाल के तर पहुंची मघुल तल के केते बेले गुंचा मूसा आफरी देवा गाल के सीते बेले स्वाल थी भूले दरिका भुजनी का डर लोल के केते बेले गुंजा मूसा अपनी दे बागान के केते बेले बागान के गुदु गुदु मेघ बादला धरु डेगला सौलो किंदरी किंदरी बौलो माखी थिल चाई भोले दी रंगुड़ी गला बौलो गुदु गुदु मेघ बादला धरु डेगला सौलो किंदरी किंदरी बौलो माखी थिल चाई भोले दी रंगुड़ी गला दुहे मिसी मायला मागुर दुहे मिसी मायला मागुर एकला खालो झोल के तुम एकला खालो झोल के केते बेले गुंचा मूसा अपनी दे बागान के केते बेले गुंचा मूसा अपनी दे बागान के फूल जागिरी अर दिने में ठोरा फूला फूला फूल जड़ा ना फूल मुरे इन कोरो बारे भोरो गुरी फुरी फूल जागिरी अर दिने में ठोरा देखी थी आई चिरी चिरी देखी थी आई चिरी चिरी जीवन आबार बेल के तर जीवन आबार बेल के केते बड़े गुंजा मूसा अपनी दे बागान के भाइराल तो बहुत ही छे जेन गीतटा के भाइराल हला बोली कहूछन से गीत टिके गावा के अवसर लागुचे मुई गाई दउछे दर्शक बंधु ये गीत के नहीं करी आपण मानकर भितरे केनसी प्रकार प्रतिक्रिया नहीं हबार कथा गीतटा गोटे सामाजिक जीवनधारा उपरे अच्छे जे आपण मैंने जहाँ भी करूछन करुन एतकी तल के खसी नहीं जौन जे चौलकाड़ गहना करी मद नहीं पिऊ से गीतटा भाइराल होता बलांगीर माछरे भाई किंदरी किंदरी ना बलांगीर माछरे भाई किंदरी किंदरी ना पी देला मिटू हिटी पड़ब खटू दुलु 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 कुछे छाती रे नाती पी देले पाटना गड़र घाती दुलु 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 कुछे नाती रे नाती पी देले पाटना गड़र हाथी। जेतेबेले नवीन सरकार थिले सेतेबेले कार्ड गहना करी पिउथिले हाथी किंबा मिटू लोक गहना कर देउथिले चाउल कार्ड किंतु तांकु सचेतन करुथिले एई घुड़का बादक किंबा घुड़का गायक दिलीप आज आपणक सामनारे एही गीत गाई पुणी थरे सचेतन करिसंती। बलांगीरु गुप्तेश्वर पृष्टि खबर ओडिशा।